Dame i gospodo, od sada nedeljom misterije. Jednog oblačnog avgustovskog popodneva 1966. godine na samotnom brdu u blizini Rio de Janeira desilo se jezivo otkriće koje će ući u anale misterija. Na tom brdu, jedan 18-godišnji mladić, puštajući zmaja, naišao je na jeziv prizor. Dva beživotna tela ležala su u travi. Obojica su bili sređeni u odelima, kao da su bili spremni za nekakav sastanak, i obojica su nosili vodootporne kapute. Ono što je prizor učinilo uistinu bizarnim bile su čudne maske dolova koje su muškarci imali preko očiju, poput improvizovanih naočara od metala. Nije bilo vidljivih tragova borbe, povreda, niti krvi oko njih. Tela su delovala mirno, gotovo kao da su pažljivo položena, sa rukama sklopljenim ispod glave i licima okrenutim ka nebu, kao da su nešto gore posmatrali. Oko njih su bili neobični predmeti, jedna mineralna voda, dva mokra peškira i jedna beležnica sa čudnim porukama. Tadašnji istražitelji nisu bili svesni da upravo prisustvuju jednoj od najvećih misterija ikada. U beležnici je bila poruka koja je zvučala kao uputstvo za ritual. 16:30 biti na dogovorenom mestu. 18:30 uzeti kapsule. Posle efekta zaštititi metal. Čekati signal. Maska. Šta su bile te kapsule? Šta znači zaštititi metal? I kakav signal su čekali ispod neba koje se spremalo da padne u mrak? Delovalo je kao da su čekali da nešto dođe sa neba. Ostajemo sa pitanjem šta? I niste svesni kakve sve zavrzlame vas čekaju u ovom slučaju. Gledate pa već dugo traženi serijal Nerešeni slučajevi. Udobno se smestite i preostaje samo da kažem intro. In shadows of the signal where silence learns to speak, idiocracy rising, truth is what they seek. Kada su tela pronađena, nije bilo nikakvih tragova povreda. Kao da su uredno samo stavljene na travu i to je to. Umrli sami od sebe. Istražitelj je posebno zbunila ova poruka iz beležnice. Zašto bi morali da zaštite metale? Ali gledajući unazad, istražitelji su primetili da je svaki muškarac skinuo svoje metalne stvari, satove, prstenje i umutao ih u plastiku ili ih sakrio pre ovog kobnog događaja. Sve u svemu, oni su slušali ove instrukcije i čekali su taj nekakav signal. Da li taj signal ikada došao? Ne zna se, a možda je upravo i to nešto odgovorno za njihovu smrt. Istražitelj je bunilo što nije bilo nikakvih tragova i uzroka smrti, takže nisu mogli da provale pravi uzrok smrti. Zbog toga je ovo jedan od najmisterioznijih brazilskih slučajeva, u stvari jedan od najmisterioznijih slučajeva na svetu. Žrtve su ubrzo identifikovane kao Manuel Pereira da Cruz i Miguel Jose Viana, dva prijatelja iz istog grada, gde su radili kao tehničari elektronike. A sada sve čudnije informacije. Nekoliko dana ranije, 17. avgusta, rekli su svojim porodicama da idu u Sao Paulo kako bi kupili radni materijal i polovni automobil, noseći veliku sumu gotovine za putovanje. Ono što je još čudnije, oni su slagali svoje porodice da idu u Sao Paulo. U stvari s autobusom otišli u mesto Niterói. Zapisi i izjave različitih svedoka su pomogli policiji da shvate kako su se ponašali i kuda su išli tamo tog kobnog dana. A sada još čudnija informacija. Njihov prijatelj pod imenom Elcio Gomez ih je tada otpratio do perona i njemu je bilo čudno to što mu oni uopšte nisu dopuštali da on uđe u autobus. Jednostavno su žurili i otišli. Kasnije će se ispostaviti da je taj prijatelj posjedao mnogo više informacija koje su bile jako čudne. U mestu Niterói su postavili prodavnicu elektronike, a zatim lokalnu prodavnicu odeće gdje su na brzinu kupili dve kabanice. Ovdje nam sugeriše da je voda nekako bila od izuzetnog značaja za njih. Oko 15:15 svratili su do bara i kupili jednu flašu mineralne vode. Tražili su da bude veoma hladna.
Konobarica u baru je kasnije izvestila da je jedan od muškaraca delovao izuzetno nervozno, stalno gledajući na sat. Ovo se poklapalo sa vremenskom linijom koja je bila ispisana u onoj njihovoj beležnici. Ovo je još jedno dokaza da su oni ozbiljno shvatali instrukcije iz te beležnice. Znači, oni su oko 16:30 trebali da odu na ono brdo gde su njihova tela pronađena kako bi se možda sastali sa nekim ili su morali nešto da učine. Ono što je jako zanimljivo, kada su krenuli iz bara, poneli su račun od mineralne vode. Sa tim računom oni su mogli da vrate depozit, tačnije vratite flašu i dobijete nešto malo novca zbog toga. Ona sugeriše da su oni planirali da se vrate živi, uprkos tome što su išli da rade ko zna šta. Sve u svemu, oni su viđeni kako se uputili ka tom kobnom brdu. Negde kasno popodne, Manuel i Miguel su se popeli strmom brdskom stazom. Nije jasno da li su bili sami, a neki svedoci su tvrdili da su tog popodneva videli par sa nepoznatim trećim muškarcem, koji nikada nije identifikovan. Šta se zaista dogodilo na tom vrhu brda, ostaje misterija. Te večeri meštanka koja je vozila u blizini sa svojom decom izvestila je da je navodno videla blistavo ovalno narandžasto svetlo kako visi iznad brda, emitujući plave zrake nekoliko minuta. Drugi u tom području su kasnije također opisivali čudna svetla na nebu baš u to vreme. Naravno, izjave ovih navodnih svedoka nikada nisu bile u potpunosti dokazane i treba biti pažljiv s tim informacijama jer u to vreme u Brazilu je bilo mnoštvo priča oko NLO-a, vanzemaljaca. Pričali smo baš u jednom takvom slučaju i ljudi su baš masovno bili, pa kako bi rekao, zainteresovani za priče o vanzemaljcima. Stoga, ove neke izjave ćemo uzeti sa dozom sumnje, ali opet mnogi su smatrali da su oni možda se sastali tamo sa nečim nepoznatim, sa nečim izvan naše planete. S obzirom na čudne okolnosti oko ovog slučaja ne bi se šokirao da je to upravo zvanično objašnjenje. Ovi izveštaji očevidaca postakli su masovne spekulacije da su možda dvojica muškaraca očekivala neku vrstu nadprirodnog susreta. Do sumraka 17. avgusta Manuel i Miguel se nisu vratili kući, u stvari nikada ih više nisu vidjeli žive. Njihova tela su ležala neotkrivena 3 dana, izložena vremenskim uslovima, pre nego što ih je dečak zmajem pronašao 20. avgusta. Bilo je tragova krvi na licu jednog od muškaraca i na obližnjem lišću, ali ništa ubedljivo, možda zbog procesa dekompozicije ili ti manje krvarenja. Također, kancelarija mrtvozornika je kasnila nedeljama. Organi su se već bili raspali i bukvalno obdukcija nije mogla ništa da utvrdi. Kritični toksikološki testovi nikada nisu urađeni, laboratorija jednostavno nije imala odgovarajuće reagense, a organi su, kao što sam već rekao, previše bili se raspali. Kao rezultat toga nije bilo moguće otkriti tragove bilo kakvih kapsula ili otrova. Izgubljena je mogućnost da se pronađe hemijski uzrok smrti. Zvanično, uzrok smrti ostaje nepoznat. Na telima nisu ostali nikakvi tragovi koji bi sugerisali šta bi im se zaista dogodilo ili ko ih je ili šta ih je ubilo. Također nije znalo da li su možda neke životne okolnosti učinile da oni umru, tipa udar munje ili ti nekakva radijacija. Policija zbog manjka tragova više se fokusirala na dvojicu muškaraca, te je kasnije shvatila da oni nisu bili slučajni putnici. Oni su bili tehnološki potkovane osobe sa velikim interesovanjem u spiritualizam, posebno u misticizam. Obojica su bili u ranim 30. godinama, vodili su radnju za popravku elektronike i obojica su istraživali mogućnost kontaktiranja duhova ili vanzemaljaca putem radija ili nekih drugih naučnih sredstava. Prijatelji porodice su kasnije potvrdili da su njih dvojica bavili eksperimentima koji uključuju psihičku komunikaciju i NLO-e. Čak je došlo do navoda da su oni povezani sa masovnom eksplozijom koja se dogodila na plaži nešto ranije te godine kada su oni pronađeni mrtvi. Tu je se čak podigla na noge i brazilska vojska. Istražitelji su sada pokušali da skontaju u šta su oni verovali, da li su oni jurili za nekakvim vanzemaljskim fenomenima ili ti za nekakvim energetskim talasima. Da li su oni smatrali da su stupili u kontakt sa nečim.
Da li je njihova smrt onda mogla biti kulminacija nekog opasnog eksperimenta? Na kraju se ispostavilo da je onaj Elcio Gomez, koji ih je otpratio do autobusa, također sa vremena na vreme vršio spiritualne eksperimente sa njima. Oni su bili naučni spiritualisti. Sjećate se da je jedan svedok navodno video još jednu osobu kako ide to kobnog dana ka brdu sa njima. Da li je to mogao biti Gomez? Ovo nikada nije dokazano. Kako se istraga proširila na njihove prijatelje i porodicu, shvatili su da su oni te čudne olovne maske napravili od olovnih limova ili cevi samo nekoliko dana pred tog kobnog dešavanja. Ona govori da su oni na jezivi način se pripremali unapred na ovaj čin, ritual, eksperiment, šta god. Iz nekog razloga su sklonili svaki metal koji su postojali, od lančića, od prstenja, i spremili su po 2 peškira. Da li da se zaštite od nečeg ili da se obrišu, očiste. Sve u svemu, oni su imali neke određene mere predostrožnosti, što nam govori da su oni učestvovali u nečemu potencijalno opasnom i oni su bili svesni svega toga. Sada, šta su oni zaista radili? Ne zna se. Nekako mi deluje kao da fale neki predmeti koji bi u potpunosti nam upotpunili razumevanja šta se ovdje zaista dogodilo. Ja se pitam da li je postojala treća osoba koja se uplašila kada je uvidjela šta se dogodilo, pokupila je šta je mogla i otišla. Ali tragova za treću osobu nije bilo. Bez jasnih tragova, dnevnika, instrukcija, osim kritične beležnice, istražitelji su pronašli gomilu bizarnih tragova koji kao da su nagoveštavali nešto grandioznije. Da li su zaista kontaktirali nešto što nisu smeli, neki drugi svet? Sve me nešto asocira na seriju Stranger Things. Sve u svemu, ovo je mirisalo na eksperiment, zaveru, ali ništa što bi se moglo dokazati. Najpopularnija teorija je naravno da su oni možda pokušavali da kontaktiraju NLO ili ti neke više duhove. Zbog toga su možda koristili ove olovne naočare kako bi zaštitili svoje oči od treptajućih svetala koja se najčešće spominju tokom navodnih viđenja NLO-a ili ti možda zbog njegove radijacije. Uputstva u poruci o kapsulama i čekanju signala podržavaju ideju o ritualu za uspostavljanje kontakta. Zagovornici ove teorije ukazuju na prijavljena čudna svetla na nebu te noći i poznato interesovanje muškaraca za NLO. Spekuliše se da su uzeli neku vrstu psihodelične droge kako bi olakšali komunikaciju po znacima navoda i onda se tragično predozirali zajedno tokom svog susreta. A možda i najjednostavnije objašnjenje je to da su se slučajno predozirali ili ti možda otrovali sa nekakvim kapsulama. Možda su zaista želi da ožive nekakvu vrstu spiritualnog probuđenja ili su imali spiritualne eksperimente koji nisu imali veze sa NLO-ima i onda su možda uzeli previše svega toga i dogodilo se to što se dogodilo. Neki izvori sugerišu da su neki prijatelji navodno govorili da su nekoliko dana pre svega ovoga uzeli psihodelične kapsule, verovatno kako bi se pripremali za sam ovaj čin. Ali nažalost, kao smo već rekli, obdukcija nije mogla da utvrdi šta su i da li su zaista oni nešto konzumirali. A tu je i naredna teorija, da je možda zaista neko treći odgovoran za njihovu smrt. Šta ako ih je neko prevario, dovukao u smrtonosnu zamku? Druga teorija sugeriše da je treća strana prevarila dvojicu muškaraca u smrtonosnu zamku. Neko ih je mogao ubediti da će, prateći ta zagoretna uputstva, postići veliko otkriće ili viziju, dok su stvari bili otrovani ili opljačkani. Poznato je da su muškarci poneli veliku sumu novca za ovaj svoj put, ali samo del istog novca je pronađen na njihovim telima. Da li im je neki guru ili ti neko dao te instrukcije? To se zaista slaže, jer ta beležnica zaista deluje kao da im je neko naredio šta bi trebali da rade tog i tog dana, a oni su nervozno čekali taj dan. Da li je moguće da im je on to sve namerno namestio? Ovo također i odgovara onom jednom očevicu koji je govorio da je navodno video i treću osobu kako ide tog dana sa njima ka brdu. Da li ih je možda na kraju otrovao, ubio na neki način i uzeo te novce. Međutim, neki izvori također sugerišu da su oni svoje skupocene satove i preostali novac sami ostavili i da je sve to bilo nedirnuto, što je još čudnije.
Ritualno ili kultno samoubistvo, složene pripreme, usklađena odela, osamljena lokacija i isplanirane radnje navele su neke da posumnjaju u ritual sličan kultu ili čak pakt o podizanju ruku na sebe. Možda su Manuel i Miguel verovali da će proći kroz duhovnu transformaciju ili biti odvedeni u drugu ravan postojanja u određeno vreme, te su dobrovoljno uzeli otrov kao deo kultnog rituala. Sjećate se da je tako nešto slično učinio UFO kult Heaven's Gate. Sve u svemu, porodica ove dvojice mladića je izjavila kako ova teorija nema smisla. Oni definitivno nisu bili skloni tome da podignu ruke na sebe. Također, nije bilo nikakvih jasnih ceremonija, nikakvih verskih obeležja. Iako jesu bili pomalo upleteni u spiritualizam ili ti misticizam, ali zbog određenih tragova, tipa mineralna voda koja je i dalje čudan faktor svega ovoga, i zbog onog računa što je sugerisalo da će se oni vratiti s tim računom u kafić kako bi dobili povraćaj novca, sve nam je to sugerisalo da su oni planirali da se vrate kada završe s ovim nečim. Sada, moguće da su oni imali neki iskrivljen sistem verovanja, pa ko zna šta su napravili, ali dolazimo do konačne teorije koja po meni možda ima najviše smisla, a to je da je naučni eksperiment otišao po zlu. Šta ako su Manuel i Miguel pokušali elektronski kontakt sa nečim s one strane, bilo kroz frekvencije, bilo kroz radiotalase? Oni su bili elektroničari koji su verovali u naučni spiritizam, spajanje tehnologije i duhovnog sveta. Ako su verovali da određeni talasni opseg može otvoriti kanal, možda su koristili uređaj koji emituje snažno elektromagnetno zračenje, stavili olovne maske da zaštite oči i mozak, popili kapsule, možda stimulanse ili psihodelike da pojačaju po znacima navoda percepciju, i onda su čekali taj neki famozni signal, literalno ili metafizički. Ovakav eksperiment bi mogao izazvati srčani zastoj ili toplotni udar, naročito ako su lekovi ili droga pojačali efekat zračenja ili dehidracije. Možda su zato i poneli vodu i mokre peškire, očekivali su povišenu telesnu temperaturu nakon što bi popili te mistične kapsule. Peškiri su također bili mokri, a ne čisti, znači korišćeni su zbog nečeg. Nosili su kabanice. Nema informacije da je padala kiša, telo da nije, ali da li nam sve ovo sugeriše da su očekivali povišenu temperaturu, stoga su se brisali peškirima i zato su mokri. Sve u svemu, i kabanica je jako čudan element. Znači, kupili su je neposredno pre nego što su otišli na brdo. Zašto? U nekim, recimo, spiritualističkim ritualima voda se koristi kao provodnik energije. Da li su oni misle da je ona kao nekakav medij za kontakt nekog ili nečeg? U okultnim i spiritističkim praksama voda i čistoća imaju ogromnu ulogu. Pre nego što se pređe po znacima navoda prag, u doslovnom ili duhovnom smislu, sledi ritualno pranje. 2 peškira, jedan za svakog, mogli su označavati pripremu tela za susret s višim entitetom. To bi značilo da su verovali da fizičko i spiritualno čišćenje mora prethoditi kontaktu. Sve u svemu, ovo deluje kao nekakav miks naučnog i mističnog ili ti spiritualnog eksperimenta koji je otišao po zlu. Sada, šta su oni očekivali da će učiniti kada izvršite neki ritual? Ostaje nam samo da se pitamo. I dalje se ne zna ko je pisao tu beležnicu ili ti ko je pisao ove instrukcije, zašto baš to brdo, da li je neka nadmorska visina, da li atmosferski uticaj, da li su očekivali pogoršanje vremena, da li se to može slagati sa onim da su ljudi vidjeli nekakve boje, možda je dolazilo do grmljavine i slično, ali opet ostajemo samo sa velikim pitanjima. A šta vi kažete, dame i gospodo? Koja teorija ima najviše smisla? Kako god, Brazil je jedan od najpoznatijih zemalja što se tiče navodnih viđenja neidentifikovanih letelica. Samo nekoliko godina nakon ovog slučaja i nakon viđenja navodnih misterioznih susreta, severozapadno od Sao Paula, doveli su do osnivanja kancelarije pod nazivom SIOANI, služba za informacije o neidentifikovanim vazdušnim objektima. Da li je ovaj slučaj možda ubrzao proces da se ova služba stvori? Sve u svemu bila je pod komandom majora Gilberta Zanija de Meloma. Ipak studije i kancelarija su zatvorene godinama nakon njegovog penzionisanja. Hvala što mi razvili vreme za video, nadam se da uživate mom raznovrsnom radom. Ukoliko to slučaj, like, subscribe i bili od pomoći.
Lajkujte ovaj video kako bi dopre do što većeg broja ljudi. Zaista na taj način podržavate moj rad. Uključite to famozno zvonce ukoliko vam ne stižu obavještenje kako god izbacim naredni video. Tu je Instagram, tu je portal idiokreativ.com. U stvari sve likove informacije možete pronaći u opisu klipa. Do sljedećeg viđenja. Pozdrav!